हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो आज चैप्टर अच्छी उद्बोधन। तो उद्बोधन विषय आम क्वेश्चन आंसर देखा जहाँकि आम एनआरटीएस एग्जाम रे आसब। तो स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर यार होउचंती लेखक बा कवि। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर आधुनिक ओडिशा साहित्यर आद्य पुरोधा थिले। कवि संबलपुर जिलार बरपाली ठारे 1862 मसीह जन्मग्रहण करते करी 1924 मसीह यह देहांत त्याग करते। ओडिया साहित्य आधुनिक जुगर स्रष्टा मान भितर से एक विशिष्ट स्थान अधिकार कर कविंकर रचना गुड़िक मध्य तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, किचकबोध, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, अर्घ्यथाली, कृषक संगीत इत्यादि सब प्रधान थिला। तो संपृक्त उद्बोधन कविताटी कविंकर अर्घ्यथाली पुस्तक संगृहीत होइछि। सही समय ओडिशार जनमानस को घोर कालीमार अवसाद आच्छन्न करिथिला। ओडिया भाषा अति अवहेलित अवस्था थिला। कवि गंगाधर उत्कल जननींकर जड़े बाग्मी बरपुत्र भाव स्वदेश जनसाधारण मध्य नूतन आशा उद्दीपना भाव सृष्टि करने आलोच्य। उद्बोधन कविताटी सृष्टि करथिले मातृभाषा मातृभूमि रे भाई भौणी को उद्देश्य कवि जो प्रेरणा पद उद्बोधन देछन ताहा ये कवितार मुख्य स्रोत। तो ये थिला किछि सारांश कवि विषय कवि परिचय। तबे आम क्वेश्चन आंसर को जीवा जो आमको बहुत सारा जिनस आम इथु पाइबा। उद्बोधन कवितार कविंकर नाम कौन? पूरा सिंपल, गंगाधर मेहेर। पाइगले आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, उद्बोधन कविताटी गंगाधर मेहेर केउं पुस्तक संगृहीत? ना अर्घ्यथाली संगृहीत। देख सारांश मन रखिले कवि परिचयटा तुम ये जिनस कर निम्नोक्त मध्य केउंटी गंगाधर मेहेर कवि काव्यकृति नुहे? इंदुमती तांकर, प्रणयवल्लरी तांकर, किंतु उत्कल लक्ष्मी तांकर, किंतु अर्थ कोइलटा तांकर नुहे। नुहे पचार तो ऑप्शन बी हो। 4 नंबर, गंगाधर मेहेर ओडिशा साहित्य रे केउं कवि भाव में जनाशुना? ना आमर कौन? स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। पल्ली कवि होचे नंदकिशोर बल, जातीय कवि वीरकेश्वर, गणकवि यहाँ तुमने कमेंट कर। तो ये हूँ गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि। ठीक अच्छे, गोटे तुम रखी। 5 नंबर, जातिर उन्नति करने सर्वप्रथम कौन करने दरकार? जातिर उन्नति करने सर्वप्रथम कौन करने दरकार? मातृभाषा को उच्च उन्नत करने आवश्यक। 6 नंबर, पड़ोशी मानक पाद प्रहार चिन्ह को कौन करने को कवि कहते? ना ताको बक्ष देशर हार करने को कहते। ऑप्शन सी हम आंसर। नेक्स्ट देख 7 नंबर, आहार विहार केउ माने दूर को जाती? ना कौ माने? पक्षी माने आहार विहार दूर को जाती। पशु मानते से उड़िकी जाते ना बहुत दूर को जाती। तो 8 नंबर, बाघ, सिंह, हाथी को मनीष किपरि आयत्त करछि? बुद्धि आउ कौशल से कौन कर सब बड़ बड़ हिंस्र पशु बड़ बड़ पशु अच्छा बाघ, सिंह, हाथी एमान को बुद्धि आउ कौशल रे मनीष आयत्त करे। ठीक अच्छे। 8 नंबर गला। 9 नंबर, मातृभाषा पोथी हाथ में छुईवा को किए लाज करे? किए लाज करिवो? ना ओडिया जाति लाज करुछ। 10 नंबर, कविंक विचार अधर्म किए? कविंक विचार अधर्म हो जार भाषा दुर्बल सी हूँ अधम। नेक्स्ट 11 नंबर को जीवा। मधु संचय काम कहार? ना महुमाछीर काम हो मधु संचय करिया। 12 नंबर, क्या को अधम बोली कहुई? जार भाषा दुर्बल कहते से क्वेश्चन रिपीट अच्छे। जार भाषा दुर्बल अधम बोली कहुई। 13 नंबर, राजद्वारे कहार सम्मान नहीं?
ରାଜଦ୍ୱାରେ ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ତାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ହସ୍ତୀ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ମଣିଷ, ତ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। 15 ନମ୍ବର, ଯଦି ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ହୃଦୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ପଲଙ୍କରେ ବିଳାସ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। 15। 16 ନମ୍ବର, ଧନ ଧାନ୍ୟ ମନ ଦେଇ କାହାର ବଦନକୁ ଦୀପ୍ତ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। 18 ନମ୍ବର, କାହାର ବିନା ସହାୟତାରେ ଭାଷା ଜନ୍ମି ନପାରେ? କାହାର ବିନା ସହାୟତାରେ? ନା ଜ୍ଞାନର ବିନା ସହାୟତାରେ। 19 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା। ଉଚ୍ଚ କର ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ତ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ନଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ କର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତାହେଲେ ସି। 20 ନମ୍ବର, ଶୋଇ ରହିଥିଲେ କିଏ ହସିବେ? ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଲୋକେ ହସିବେ। ଜନେ ହସିବେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କେଉଁ କଳିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ପଦ୍ମଟା ଫୁଟେ ନା। 22 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନ ଅପମାନ ବୁଝେ ନାହିଁ ତାକୁ କାହା ସହିତ ସମାନ କରିବା? ଯେଉଁ ଲୋକମାନ ଅପମାନ ବୁଝେ ନାହିଁ ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା? ନା ପଶୁ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି। 23 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚ ପଦ ନିମିତ୍ତ କିଏ ଡାକନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ପଦ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଡାକନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମାନ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ? କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ? କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ ବୁଝିବ, ବାଳକ ବାଳିକା ବୁଝିବ, ପଶୁ ବୁଝେନି। ମାନ କ'ଣ ଅପମାନ କ'ଣ? 25 ନମ୍ବର, କାହା ଯୋଗୁଁ ମାନବ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜପଣ କରୁଛି? ନିଜର ଭାଷା ଯୋଗୁଁ। ହେଲା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି? ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଶିଖିବା। ସେମାନେ କେମିତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା। 27, କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 28, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଜ୍ଞାନ? କିଏ? ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। କୌଶଳର ଜନକ କିଏ? କୌଶଳର ଜନକ କିଏ? ନା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କୌଶଳର ଜନକ। 30, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଉ? ନା ତାଠୁ ପାଉ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖରେ କ'ଣ ପଶେ ନାହିଁ? ଶୋଇଥିବା ସିଂହରୁ କ'ଣ ଆହାର ମିଳେ? ନା ଆହାର। ପିପିଲିକା ଭଣ୍ଡାର ପୂରଣ କରେ କିପରି? ପିପିଲିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିଭଳି? ପିପିଲିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା, ପିପିଲିକା କ'ଣ କରେ? ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା। କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଉ ଅବସର ନାହିଁ? 33, ନା ଚକ୍ଷୁ ମଳିବାକୁ ଆଉ ଅବସର ନାହିଁ। 34 ନମ୍ବର,
କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତିରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳତା ଖେଳିଯାଏ ନା କାହାର ଇଏରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳତା ଖେଳିଯାଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ